اور ایک منصفانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ آج ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج ان کا خود رویہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے اس انداز سے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن پر چڑھائی نہیں کی۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس نے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ اس حرکت سے پاکستان میں جمہوریت کی نفی ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، اس لیے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم سے کہ وہ اپنے بیانات کا جائزہ لیں، جو پچھلے 10 سال سے وہ ان کے بیانات تھے وہ دوبارہ اخبارات میں سے نکال کر پڑھیں، دوبارہ ان کا ریکارڈ طلب کریں، اور آج جو کچھ پاکستان میں وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کہتے کیا تھے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ آج وزراء کی فوج جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑی ہے، یہ بہت ہی ناجائز بات ہوئی ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے پیچھے کھڑی، اور ان پر کسی قسم کی گزند، ان پر کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اور دراصل یہ موجودہ حکومت کی مکمل ناکامی کا بین ثبوت، ان کی مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ الیکشن ہارے۔ الیکشن کیوں ہارے؟ الیکشن کمشنر کی وجہ سے نہیں، الیکشن کمیشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ظلم جو کہ پاکستان کی عوام پر آپ نے ڈھایا، جو مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ان کا واسطہ آج سے پہلے اس طرح نہیں پڑا تھا۔ آپ نے پاکستان کی عوام کی کمر جو ہے وہ مہنگائی سے توڑ دی۔ آج اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر باتیں کر رہی ہیں۔ آپ نے عام لوگوں کی، غریبوں کی زندگی اجرن کر دی۔ تو وہ غریبوں کا ریئیکشن تھا جس نے پی ڈی ایم کے امیدواروں کو جترایا اور آپ کے امیدواروں کو ہرا دیا۔ کہاں کہاں وہ آپ کو ریئیکشن، سب کل قومی اسمبلی میں کیا ہوا، سینٹ میں کیا ہوا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ، تفصیلات بریک کے بعد۔ اپنے پیٹ کے لیے وہ سب جو اسے چاہیے، نیسلے سیریلیک فوراً روک دیا جائے، کیونکہ پاکستان کا 22 کروڑ لوگ جو ہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھائیں، اپنے مرضی کے ان کمیشن کو، اور جو آپ کی الیکشنئرنگ مشینری ہے اس کو آپ ڈرا دھمکا کر اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں۔ ایسے نہیں ہوگا، اور اس کی پرزور مذمت کی جائے گی۔ اور ہم لوگ پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام جمہوری ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، پی ڈی ایم میں اکثریت جماعتوں نے استعفوں کی بات کی، پیپلز پارٹی کیا اکثریت اور جمہوریت کا فیصلہ نہیں مانے گی کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل جمہوری قدروں پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع دن سے ایک موقف، اور وہ موقف ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھا، اپنے معزز ممبران پی ڈی ایم کے بھی سامنے رکھا، اور تمام معزز ممبران پی ڈی ایم جو ہیں ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس آل پارٹیز کانفرنس میں پی ڈی ایم کا انعقاد ہوا تھا، پی ڈی ایم نے جنم لیا تھا، وہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں سے، کوششوں سے منعقد ہوئی تھی، اور اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم بنے، اور اس کے پی ڈی ایم کے میں ہی ایکشن پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا کہ ہم پی ڈی ایم میں کیا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کیا کرے گا۔ اس میں اس وقت بھی ڈسکشن ہوئی تھی، بحث ہوئی تھی کہ شاید ہمیں فوری طور پر اسمبلیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں موقف تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اس آپشن کو فوری طور پر استعمال کرنا، اور یہ جو پاکستان کے ایوان ہیں ان فورم کو ایبنڈن کر دینا، چھوڑ دینا جو ہے وہ جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں خدمت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا شکر گزار ہیں ہم پی ڈی ایم کے کہ انہوں نے ہمارے اس موقف کو سنا، سمجھا،
और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफा हम भी दे सकते हैं। फिर हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है, और एटम बम उस वक्त चलाया जाता है जब तमाम हथियार जो हैं वो कारगर साबित नहीं होते, जब हर तरह की ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल की जा चुकी होती हैं, उसके बाद फिर जो है वो इस सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कदम था। कल की जो बात आप कर रहे हैं, कल की बात ये थी कि इससे पहले हमने ये कहा था कि हम पार्लिमानी जितने भी ऑप्शंस हैं पहले हम एग्जॉस्ट करेंगे। पार्लिमानी ऑप्शंस देखें, हमें खुशी है कि हमारे पीडीएम के दोस्तों ने हमारी इस राय को मुकद्दम समझा और इस पर उन्होंने तैयार हो गए कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया और हमने हुकूमत वक्त को शिकस्त दी, पीडीएम ने उनको शिकस्त दी। फिर हमने जो है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया। आपके इल्म में है कि पीडीएम ने सेनेट के इंतखाबात में भी हुकूमत वक्त को शिकस्त दी। फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली की जो सेनेट की सीट थी उस पे जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन लड़ा, और उस इलेक्शन लड़ा गया जो कि हाउस है जिसका लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम है। वही हाउस जो वजीर आजम का चुनाव करता है, वहां पर इलेक्शन होता है तो उनको शिकस्त फाश होती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं, हुकूमत जो है उसके पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ एक जलजला आ जाता है हुकूमत के ईवानों में। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लोग पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठते हैं। यही हाल होता है जाकर सेनेट में। वहाँ पर सेनेटर्स की मेजॉरिटी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब वोट देती है तो इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐसी हरकत की कि उन वोटों को भी इनवैलिड करार देने की कोशिश की जो कि वैलिड थी, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर पड़ी थी। तो उससे हुकूमत एक्सपोज हुई। हमारा मकसद ये था कि हुकूमत जो कि झूठ बोलती है, जो कि मीडिया बयानात के पीछे छुपती है, जो अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है, उसका असल चेहरा पाकिस्तान के सामने आए। तो ये है उनका असल चेहरा जो हम उनका सामने लेकर आए। तो कल भी हमने पीडीएम की मीटिंग में यही बात की, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पीडीएम के दोस्तों का कि जिन्होंने कहा कि ठीक है कि आप अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये नई सूरत हाल लेके जाएं। पहले हमारा ख्याल था कि हम मार्च में जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी, ये एक नया सिस्टम था, एक नया तरीका था जो हमारे सामने आया, एक नई डिमांड थी हमारे सामने। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। तो पीडीएम के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी की जायज़ बात है, इनको अपनी सीसी के पास जाना चाहिए और वहाँ से फिर जो भी फैसला हो उससे हमें आगाह कर देना चाहिए। राज साहब ये बताइएगा, बड़ी जब बात है तो सेनेट में अपोजिशन लीडर का कब नाम दे रही है? वक्त बहुत कम रह गया है। देखिए, सेनेट में तो कम से कम आपके पास 30 दिन होते हैं, एक महीने के अंदर अंदर आपने करना होता है, और वो भी मैं समझता हूँ कि पीडीएम उसका फैसला कर लेगी। कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, हम इससे बड़े फैसले कर चुके हैं। नहीं, देखें बात सुने, ये डिस्कशंस तो बहुत सारी हो रही हैं और होंगी, लेकिन फैसला वही होगा जो इत्तेफाक राय से होगा। राजा साहब ये बताइएगा आपके ख्याल में वो टाइम कब आएगा जब इस्तीफे देने होंगे और एटम बम इस्तेमाल करना होगा, जबकि अभी तमाम जमहूरी पार्टियां जो है अपोजिशन की वो इस्तीफे देने पे तैयार है? तो पीपल्स पार्टी क्या समिति है कि वो टाइम आ जाएगा? देखें, मैं आपको बताऊं, हमने एक रोड मैप दिया है और उनकी खिदमत में हमने पेश किया। हम ये चाहते हैं कि देखें, हमने कहा था ना, हमारे पीडीएम के दोस्त कहते थे कि हमें किसी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमने उनको कन्विंस किया
और हमने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने कौमी असम्बली में जो है वो सेनेट की सीट पर हिस्सा लिया, हमने चेयरमैन सेनेट का हिस्सा लिया। उससे हुकूमत वक्त एक्सपोज हुई, इन पर बहुत बड़ा प्रेशर हुआ और इनकी टांगें कांप रही है। अब हमने ये कहा, हमारा आज भी रोड मैप मुकम्मल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जाएं, पंजाब में अदम एतमाद लेकर आएँ, वहाँ बड़ी थिन मेजॉरिटी है, एक बात। उसके बाद हम कौमी असम्बली में आ सकते हैं, कौमी असम्बली में एक स्पीकर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं, उसकी तो तैयारी हम कर ली है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम पाकिस्तान के अवाम की जो राय आमा उसको हमवार करते हुए फिर इस्तीफों का अगर मौका आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। साहब, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा है स्पीकर को कि सेनेट इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, पहले असेंबली के अंदर सेनेट इलेक्शन और बाद में चेयरमैन के, उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील की जाए। पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट को किस नजर से देगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये उनका काम है, वो जो मर्जी करते फिरें, लेकिन हकीकत ये है कि आपने देखा, आप खुद लोग वहां पर मौजूद थे, कौमी असम्बली में वो हारे, सेनेट में वो हारे और उनको शिकस्त फाश हुई है इस वजह से। और उसके बेसिक मैंने आपको रीज़न भी बताया है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आज जिस हालात से दो चार हैं, जो उन पर बीत रही है, जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, वो हुकूमत वक्त को उसका जिम्मेदार करार देते हैं। हुकूमत ने जो पाकिस्तान के अवाम से वादे किए थे, हुकूमत ने जो बहुत लंबे टॉल क्लेम किए थे, 1 करोड़ नौकरी देने का, 50 लाख घर देने का, तनख्वाहों को डबल कर देने का, बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने का, गैस की कीमतों को नीचे लाने का, कोई एक वादा भी वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं आज हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। और जब अवाम ख़िलाफ़ होते हैं तो उनके नुमाइंदों पर भी उनका असर आता है। तो पाकिस्तान की असम्बली में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस अंदाज से उन्होंने एतमाद का वोट लिया है वो आपके सामने है। वो जैसे जंगी कैदियों को पकड़ कर लाया जाता है, ऐसे MNAs को लाया गया और वो अकेले ही भाग रहे थे, उनके मुकाबले में तो कोई भाग नहीं रहा था, इसलिए वो अव्वल भी आ गए। फरमाइए। 2018 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन ने RO का इलेक्शन करा दिया जरदारी साहब समेत। ऐसी क्या बात आपको नजर आ गई कि आज सारी अपोजिशन पीपल्स पार्टी समेत जरदारी साहब समेत उसके साथ खड़ी हो गया है? क्या आपके कोई टारगेट हैं उसको अचीव करना चाहते हैं? किसके साथ खड़े होंगे? इलेक्शन कमीशन का, जिसको आप नहीं, RO का इलेक्शन देखिए इलेक्शन कमीशन तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया ना, वो तो अभी उसके बाद बने, 18 के इलेक्शन के बाद बने हैं, नंबर 1। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस अंदाज से फैसले किए हैं मौजूदा इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में, और जिस तरह नेशनल असम्बली का इलेक्शन कराया गया, सेनेट का, तो हम समझते हैं कि हुकूमत के दबाव के बावजूद जब उन्होंने कहा कि हम ओपन जो है वो वोट करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े रहे। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आइन और कानून के साथ खड़े होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए, मैं ये समझता हूँ ये इस बात की बेयन सबूत था कि ये शख्स आइन और कानून का एहतराम करने वाला है। लिहाजा इससे उम्मीद बांधी जा सकती है कि पाकिस्तान में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे। ये साहब ये बताइए कि अभी आप ये फरमा रहे थे कि PDM के दोस्तों ने हमें मौका दिया, हम CEC जाएं, इतने मुलायम अंदाज से आप बता रहे हैं। रात तो मौलाना साहब को इतना गुस्सा था कि उन्होंने सिर्फ 8 जुमले कहे और फिर चल दिए। तो इतनी तलखी के बावजूद अभी भी आप समझते हैं कि PDM टूटी नहीं है? नहीं, देखिए मौलाना साहब PDM के सदर हैं और बड़े एक मंजे हुए सियासतदान हैं खुदा के फजलो करम से, और बड़े एक नहायती, मैं आपको कहूँ कि तजर्बाकार सियासतदान में उनको कहता हूँ हमेशा, और वो मेरे सदर हैं, मैं उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ PDM का। तो PDM कहाँ टूटी है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। और ये PDM के प्लेटफॉर्म से जाएंगे या पीपल्स पार्टी के बहाल कराने के लिए? उसके लिए मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को बंद कर दिया था, आज भी पार्लियामेंट बंद है। हमें वहाँ से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो लेकर अपनी पिटीशन के साथ हमने लगाने हैं और हमने हाई कोर्ट जाना है। मैं बात ख़त्म कर लूँ तो हुकूमत की ये जो चालबाजियाँ हैं छोटी छोटी, ये जो उनके असल चेहरे हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ
کہ وہ ہمیں یہ بھی ابھی تک اجازت نہیں ملی کہ چیئرمین جو ہے اس نے کہا ہے جی کہ میرا تو سیکریٹریٹ بند ہے، سیکرٹری کہتے ہیں کہ جی ہم تو جا نہیں سکتے اندر، لہٰذا وہ کل کھلے گا۔ اب اگر کل پارلیمنٹ کھلتی ہے، ہمیں ڈاکومنٹ ملیں گے تو ہم پہلی فرصت میں، ہماری پٹیشن تیار ہے، صرف اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکومنٹ لگانے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، دنیا کا کوئی قانون، پاکستان کا کوئی قانون، کوئی الیکشن جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ان ووٹوں کو مسترد نہیں کر سکتا کہ یہ تو زیادہ مستند ہے کہ آپ نے کسی کے نام پر مور لگائی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب انشاءاللہ تعالی چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ جہانگیر قومی اسمبلی سے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی تشکیل دیں، کیا پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں، ہم ہر اصلاحات کی کمیٹی کو میں جانا چاہیں گے، بشرطے کہ وہ اس کے اندر جو انٹینٹ ہے، انٹینٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک میں صاف، شفاف اور آزادانہ انتخابات کروائیں۔ اور اگر یہ اس انٹینشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو ضرور بیٹھے، اس میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور بنیادی طور پر پارلیمان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں پر بہترین قانون سازی ہو۔ صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کی پارٹی کی سی استعفوں کے فیصلے کی مخالفت کرتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا اپنی رائے جدا کرے گی؟ دیکھیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ ہماری پارٹی کا سب سے بڑا آرگنائزیشنل جو ہے وہ ادارہ ہے، ہم سب اس کے تابع ہیں۔ ایون لیڈر جو ہے ہمارے وہ کوئی اکیلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ ہماری ایک روایت ہے، ٹریڈیشن ہے۔ تو اگر سی کوئی بھی فیصلہ کرے گی ہم اس سے پی ڈی ایم کو آگاہ کر دیں گے۔ یہی ہم نے پی ڈی ایم سے بھی گزارش کی ہے اور پی ڈی ایم نے بھی ہمیں اسی بات کی اجازت دی ہے کہ آپ سی میں جائیں، اپنا یہ سارا کیس رکھیں اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ یہ بتائیے گا، کل جس طرح سابق صدر صاحب نے مطالبہ کیا کہ نواز شریف آئیں پھر ہی حکومت خلاف جو تحریک ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کا کتنا ہونا ضروری ہے حکومت مخالف تحریک کو کامیاب بنانے میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے تو میں یہ تھوڑی سی آپ سے اجازت لے کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کئی باتیں ایسی ہیں جن کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے، وہ اس کنٹیکسٹ میں بات نہیں ہوتی جس کنٹیکسٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، یا سینہ بسینہ گدڑ جو چلنا شروع ہوتے ہیں۔ محترم محمد نواز شریف صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں اور پی ڈی ایم کے وہ ایک سینئر پارٹی کی جو ہے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب بھی ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے وہ یہ نہیں تھا، وہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے ہیں کہ بھائی میں 14 سال جیل میں رہا، جب میں 14 سال جیل میں تھا، میں پاکستان کے اندر تھا تو اس وقت کی حکومت پر دباؤ زیادہ تھا، ان پر پریشر آتا تھا، تو وہ تو ایک اپنی بات کر رہے تھے۔ تو وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے لے کر چلیں گے تو اکٹھے تو آج بھی ہم ہیں، پیپلز پارٹی بھی وہیں بیٹھتی ہے، پی ایم ایل این بھی وہاں پر ہے، باقی 8 جماعتیں بھی ہیں، جے یو آئی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، مینگل صاحب کی جماعت بھی ہے، چکزئی صاحب کی جماعت بھی ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 10 جماعتیں ہیں اس وقت، ہم علیحدہ جماعتیں ہیں، ہمارے اپنے اپنے منشور ہیں، ہمارے اپنے اپنے نظام ہیں اور ہم اپنے اپنے نظام کے تحت جو ہے اپنی بات اس فورم پہ رکھتے ہیں اور اس پر پھر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور اگر آج تک ایسا ہوا ہے کہ ہر بات جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہو گئی ہے، اب اس پوائنٹ پر کہ بھئی استعفے ہمیں فوری دے دینے چاہیے یا لانگ مارچ استعفوں کے بغیر ہونا چاہیے یا حکومت پر دباؤ ڈالنے کے اور کیا طریقے ہیں، کیا ہمیں عدم اعتماد کے لیے پنجاب میں جانا چاہیے، کیا عدم اعتماد کے لیے ہمیں قومی اسمبلی میں آنا چاہیے، کیا عدم اعتماد کے لیے ہمیں وزیر اعظم کے خلاف جانا چاہیے، یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے اس فورم پر رکھی ہیں۔ میں یقین کو جب انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائیں، اب ہم ان کے پاس جائیں گے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ لے کر آ کر ہم واپس پی ڈی ایم میں رکھیں گے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔
एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ क्यों कतरा रही है, क्यों भाग रही है? आप तो मुसलसल जोर दे रहे हैं, बिलावल साहब लाहौर भी गए, हमजा से मिले, काफलीग से मिले, लेकिन नून लीग क्यों अवॉइड कर रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अवॉइड करने की बात है। देखिए, डिबेट डिस्कशंस तो होती है ना, हर चीज़ के लिए आपके दरमियान बहस होती है, आप उसके प्रोन एंड कॉन्स देखते हैं, आप देखते हैं मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं, और वो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर सारी बात होगी। ये हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट्री ऑप्शंस हैं या जो भी जमहूरी ऑप्शंस हैं वो सब हम एग्जॉस्ट करें। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये पार्लियामान में हम मौजूद थे तो हमने हुकूमत वक्त को बहुत बड़ी चोट लगाई। अगर हम मौजूद ना होते तो क्या ये चोट लगती उनको? क्या उनका चेहरा नजर आता? क्या आपको समझ आती कि मेंबरान कौमी असम्बली उनके साथ नहीं है? क्या आपको समझ लगती कि सेनेटर जो हैं वो उनके साथ नहीं है? ये इसलिए हुआ कि हम पार्लियामान में मौजूद हैं। पार्लियामान किसी मुल्क भी ये बहुत बड़ा फोरम होता है, वहाँ जो आवाज़ उठती है वो बड़ी ताकतवर होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पहले दिन से मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 मेंबर्स थे 97 में, इफ़ यू रिमेंबर 17 और उनको मशवरा दिया गया था कि आप बाइकआउट करें और असेंबली में ना जाएं। वो 17 मेंबरान के साथ असेंबली में अपोजिशन लीडर बनकर बैठी और उन्होंने अपना जमहूरी हक अदा किया। हमारी एक रवायत है, हम अपने दोस्तों को भी इस पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। अपना मौक़िफ़ पेश करना जो है वो हमारा हक है। और हम ना तो देखें, हमें ये आप नहीं कह सकते जो आप कह रहे थे कि पीडीएम टूट जाएगी और उसकी जिम्मेदारी को हमारे पर। हम नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे। क्यों टूटेगी पीडीएम? पीडीएम को तो तश्कील देने में सबसे बड़ा हाथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है और बड़ी उन्होंने जदोजहद के बाद वो एपीसी का इनकाद किया था और उन्होंने फिर उसके पास एक्शन प्लान बने थे, उसके सारे पॉइंट्स हैं और वो इन रिटन फॉर्म है। हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम के ऊपर चलें और मुझे यकीन है कि हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर लेंगे। हाँ, अगर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई फैसला देती है तो वो भी हमारे लिए मुकद्दम है, वो हम लेकर अपने दोस्तों के पास जाएंगे। और एक आज वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है इंतखाबी इस्लाहात के लिए कि आइंदा इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाए, और उस खत में लिखा है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चला है इस बार भी। तो क्या आप लोग इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी उनकी हिदायत पर उसमें शिरकत? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन पैसा चलने का इतना पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने 75 करोड़ रुपया जो है एक मेंबर कौमी असम्बली को ऑफर किए। 50 करोड़ एक दफ़ा और 15 करोड़ 65 करोड़ रुपया। तो पैसा तो अगर चला है तो सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, उन्होंने चलाया है और उन्होंने ही अमीर तरीन लोगों को टिकट दिए। हमारे तो जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं सिंध से, वो आप मुलाजा फरमा लीजिएगा, वो टिकट वो क्या पैसे वाले लोग हैं या पीपल पार्टी के वो कारकुन हैं, देरीना कारकुन हैं, वफादार कारकुन हैं और सेनेट के लिए बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं। हमने तो उन लोगों को टिकट दिए। अब पीटीआई ने जिन को टिकट दिया वो आपके सामने, अरबपति और खरबपतियों को तो आपने दिए, एटीएम वालों को तो आपने टिकट दिए, तो फिर पैसा तो